Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we're gonna continue our third learning objective, which is resultant force on an object in the various state of motion. Okay, a free body diagram. A free body diagram of an object is a diagram that shows all the force acting on that object only. Okay, so free body diagram ni bermaksud objek di dalam sesuatu diagram ataupun gambar yang menunjukkan semua daya yang boleh dikenakan kepada objek tersebut. Okay, kalau kita tengok gambar yang pertama ni, kita ada sebuah van, dan bila van ini bergerak, ada pelbagai daya yang akan dikenakan kepada van ni. Alright. Daya yang pertama kita ada adalah normal reaction. And then weight of the van is in the direction of gravity lah. Kemudian engine thrust ke depan, bila van akan bergerak, akan ada frictional force dan juga air resistance. Air resistance disebabkan angin, and then frictional force di antara tayar dan juga jalan. Ini adalah contoh-contoh ataupun example for all force that exerted on this van. Okay, so for the second one is a rocket. When rocket is moving upward, there are force for the engine thrust of rocket that make the rocket going upward, and then the weight of the rocket is exerted by gravitational force, and then the direction is downward. And then we have air resistance disebabkan rintangan angin. Lagi ada ke tak? Itu sahaja. Untuk roket ada 3 sahaja. So ada engine thrust, direction dia ikut motion. Okay. Kemudian kita ada weight tadi disebabkan gravity, dan juga air resistance lah yang memberi rintangan kepada roket tersebut. So ini juga adalah objek that are in motion. Okay, for the third one is a cat, which is standing ataupun remain at rest on a chair. Okay, so bila dia tak bergerak ataupun dia remain at rest, dia akan ada 2 sahaja force yang akan dikenakan kepada kucing ini. Yang pertama kita ada force daripada normal reaction. Okay. Kemudian kita ada force daripada gravitational force lah, iaitu weight of a cat. Okay. For the first situation, when an object in a stationary state, okay, we can see a car over here. The car is in a stationary state ataupun remain at rest, though they have only 2 force that exerted on the car, iaitu the first one is normal reaction, which is upward direction, and then we have weight of the car, which is gravitational force punya direction lah. So when the car is remain at rest, the velocity is 0, acceleration also 0, the resultant force will be 0. Kenapa resultant force is 0? Sebab sum of both force is equal to 0. Kenapa? Sebab normal reaction adalah sama dengan magnitude weight tersebut. So bila dua-dua force mempunyai magnitude yang sama, force itu dalam keadaan balance. So bila balance, resultant force akan menjadi 0 Newton. Alright. Kemudian for the second situation, when an object is moving with a uniform velocity. Okay, so apa yang berlaku apabila kereta tersebut bergerak dengan uniform velocity? Bila dia bergerak dengan uniform velocity, ataupun velocity itu berada dalam keadaan constant or not changing,
we can say acceleration is 0. So there is no acceleration. Kereta tersebut tidak memecut. So bila tidak memecut, velocity dia adalah uniform. Okay. So kita tengok kat sini resultant force yang diberi adalah 0. Kenapa dia 0? So kalau kita nak tahu, kita kena buat dahulu free body diagram dia, iaitu kita show segala force yang dikenakan kepada objek tersebut, ataupun kereta ini apabila dia berada dalam uniform velocity. Okay. Yang tadi dia berada dalam keadaan rest. Bila keadaan rest, ada dua saja force yang dikenakan, iaitu normal reaction dan juga weight. Tetapi apabila dia bergerak secara uniform velocity, akan ada daya daripada enjin tersebut, yang menggerakkan kereta itu ke arah direction of motion. Okay. And then bila ada motion, sudah tentu akan ada frictional force yang berlaku di antara tayar dan juga jalan. Okey. Tetapi yang membezakan dia adalah acceleration dia 0. Okey, bila acceleration 0 bermaksud magnitude daya engine thrust ini adalah sama dengan magnitude frictional force yang dikenakan. Okey. Sebab itulah force is balanced. Dan bila force is balanced, resultant force will be 0 Newton. Alright. So sum of all the force that exerted on the car. So empat force ini apabila disumkan, dia akan menjadi 0. Sebab apa 0? Sebab semua magnitude yang terhasil dalam uniform velocity punya objek, okey, magnitude dia semua sama. Macam normal reaction, opposite direction dia adalah weight. So magnitude dia sama. Kemudian untuk engine thrust, magnitude engine thrust dia adalah sama dengan magnitude frictional force. Sebab itulah dia tidak ada acceleration, ataupun acceleration di 0. Okey. So resultant force dia akan menjadi 0. Kita pergi ke situasi yang seterusnya. So the third situation is when object moving with a uniform acceleration. Okay. So apa beza dengan tadi? Bila kereta tersebut bergerak dengan uniform acceleration, bermaksud kereta tersebut sedang memecut. Bila memecut, velocity dia akan bertambah. So velocity is increasing. Acceleration bukan lagi 0. Alright. So bila acceleration bukan 0, dia punya force tidak akan balance. Dan resultant force dia juga bukan dalam keadaan 0. Alright. Kenapa dia tak balance? Kita tengok dia punya free body diagram. Okay. So free body diagram dia masih sama, ada 4 saja force yang dikenakan. Yang pertama kita ada normal reaction dan juga weight. Opposite dia adalah weight. So kalau kita tengok kat sini, weight of a car dengan normal reaction adalah sama. Okay. So apabila sama, dia tiada resultant force untuk dua force ini. Kalau normal reaction dia lebih besar pada weight, kereta ini confirm terbang lah. Alright. Tetapi kita tengok dia punya engine thrust. Apabila kereta itu memecut, engine thrust punya magnitude force lebih besar daripada frictional force. Okey, sebab itulah menunjukkan kereta itu sedang memecut. So bila force ke depan lebih besar pada frictional force, resultant force dia bukan lagi 0. Okey. So macam mana nak dapat resultant force? Resultant force adalah gabungan kesemua force yang dikenakan kepada kereta tersebut. So bila ada daya yang tidak balance, kita perlu melakukan pengiraan. Okay. So resultant force is equal engine thrust tolak dengan frictional force. Kenapa tolak? Sebab engine thrust daya dia lebih besar daripada frictional force. Ini perkara yang sama saja yang kita belajar di learning objektif yang kedua, iaitu determine resultant force. Larger force
akan tolak smaller force dan ia menunjukkan objek tersebut bergerak ke arah direction yang mempunyai force yang lebih besar. Okey. So untuk memahami dengan lebih dalam, kita akan buat aktiviti lah ataupun problem solving. Okey. Problem solving tu nanti kita akan discuss sama-sama di video yang seterusnya. Okey, so apa kaitan ketiga-tiga situasi tadi dengan Newton second law of motion? Alright, so Isaac Newton dia cakap resultant force, mass of the object dan juga acceleration berhubung kait related to Newton's second law of motion, which can be expressed as F equal to ma. Alright, so if several forces act on an object at the same time, F represent the resultant force on the object. So dekat sini, bila sesuatu objek yang mempunyai mass dan juga acceleration, dia akan perlu dikenakan daya untuk bergerak. So, jika terdapat pelbagai daya yang dikenakan ke atas sesuatu objek pada satu masa yang sama, sum of all that force akan represent sebagai resultant force kepada objek tersebut. Okay. So, Newton's second law of motion, dia cakap, the acceleration of an object experiences is directly proportional to applied force and inversely proportional to its mass. Alright, so maksudnya kat sini, jika applied force bertambah, acceleration untuk objek juga bertambah. Tetapi dia inversely proportional to mass. Bermaksud pada mass pula dia akan berlaku sebaliknya. So kalau contoh kita bagi satu keadaan di mana satu daya yang dikenakan iaitu bernilai 50 Newton. Daya 50 Newton dikenakan kepada dua objek yang berbeza mass. Kita ada satu objek yang berat 2 kg. Satu lagi mass 1 kg. Yang manakah akan menghasilkan acceleration yang lebih tinggi? Okay, so untuk yang pertama, force equal to ma. So daya dia dah beri, mass pun dia dah beri. Yang kita nak cari adalah acceleration. Untuk acceleration, situasi yang pertama, 50 bahagi dengan 2 kg lah. Berdasarkan formula. So kita dapat 25 meter per second square. 25 meter per second square. Untuk situasi yang kedua adalah jika daya yang sama juga dikenakan kepada objek yang mempunyai berat sebanyak 1 kg. Apakah yang berlaku pada pecutan dia? Kita lihat pecutan dia bernilai 50 meter per second square. Okay, so kalau kita tengok kat sini, objek manakah yang mempunyai acceleration yang lebih besar? Iaitu objek yang kedua, iaitu 1 kilo punya objek lah. So maksud kat sini,
daya yang sama walaupun dikenakan, dia masih inversely proportional to mass. So mass yang lebih kecil akan menghasilkan acceleration yang lebih besar, right? Walaupun acceleration of an object is directly proportional to applied force. Alright, boleh? Okay, so ini adalah worksheet 1.4. Please do this worksheet and discuss with your teacher. Okay, so soft copy or hard copy of the worksheet will be given to you. Okay, so itu saja untuk topik 1.1 Resultant of Force. So kita akan berjumpa di video yang seterusnya, iaitu problem solving questions. So kat situ kita akan discuss lah dengan lebih detail tentang resultant force in the various state of motion. Alright, thank you. Assalamualaikum.